आपने कभी बताया नहीं? अच्छा गाता है। क्या ये? क्यों माँ? तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्या है ये? क्या? रैप है। ये पढ़ाई कर रहा है, ये टंटापा कर रहा है, ये चुप चुप। इतना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में। इतना इतना तो खाता है। Assalamualaikum. Hei Neraga Kareba. Air mata kian bercucuran menghadapi congkaknya dunia. Hati menjerit, tubuh bergetar, pikiran tak karuan. Namun satu hal yang pasti, kita ini didesain untuk menjadi seorang pemenang dalam garis kehidupan kita sendiri. Jadi ceritanya gini ner sayangku. Di awal kita melihat seorang pria bernama Murad baru bangun dari tidurnya. Si Murad ini seorang mahasiswa semester akhir tumbuh besar di lingkungan miskin, dimana hidup di sini tuh sangat sulit, sangat keras, tak pernah mudah, layaknya hidup di pembuangan sampah. Tempat ini bernama Mumbai, India. मेरा सब कहाँ रखूं मैं? क्या नौटंकी है? उठा इसे। Beginilah kehidupan Murad ketika ia berangkat kuliah. Ia hanya bisa jalan kaki tanpa membawa sepeser pun uang. Beruntung ia mempunyai seorang sahabat bernama Budiman. Seorang pebengkel selalu menyodori Murad ongkos jalan kalau lagi ada uangnya, karena kondisi kampus Murad itu memang lumayan jauh dari tempatnya ner. Nah, ketika Murad sudah naik bus menuju kampus, ternyata ia dilirik-lirik wanita cantik berhijab. Wah, jangan salah ya ner, wanita cantik ini memang kekasihnya Murad. Ia bernama Safina, kuliah kedokteran. Ia beda kampus dengan Murad. Mereka berdua ini sebenarnya sudah kenal dari kecil, namun ujung-ujungnya berpacaran hingga saat ini. Cinta mereka bukan sekedar cinta semu, namun cinta yang telah teruji. Sehabis mengikuti proses perkuliahan Niner, biasanya Murad nongki-nongki dulu dengan kedua sahabatnya Budiman dan Rudi. Lalu setelahnya ia balik ke lingkungan kumuhnya. Nah, tepat malam ini Niner, ternyata ayahnya Murad nikah lagi. Ia menikahi wanita muda. Entah ada apa dengan ibunya Murad ini, namun tak dipungkiri bisa jadi ini semua karena soal kepuasan biologis kan. Murad melihat ayahnya bersanding dengan wanita baru. Ia tidak bisa ngapa-ngapain. Ia hanya terus menatap wajah ibunya yang lagi mengurus kue-kuean sambil mendengar musik rapper. Karena kita tahu Murad ini sangat bercita-cita menjadi seorang penyanyi rap terkenal, tapi sayang orangnya cukup pemalu, apalagi tidak ada dukungan dari pihak keluarga juga kan tak terkecuali karena kondisi ekonomi yang sangat mencekik. Apalagi kalau bicara soal ayahnya Murad, ia sangat-sangat tidak sepakat dengan itu. Ia hanya menyuruh Murad untuk fokus ke pendidikannya saja. Nah, di setiap malamnya Niner, Murad selalu menyudutkan diri, merenung, berimajinasi, menuangkan segala kegelisahannya ke kertas catatan. क्यों बेबस है दिन पथरीले सारी पलकें गीली क्यों है And this is toilet. Please come. Namaste. Oh, it's amazing. It's so small. Really fascinating. This t-shirt Oh, thanks. It's Nas. a monkey flipping version of pain. I'm at peepholes. I'm suited up in street clothes. क्या है सब? कपड़े पहनो। Terlihat Sapina datang menemui kekasihnya Murad di jembatan. Sapina bertanya perihal ibu barunya Murad, namun Murad di sini hanya geleng-geleng. Sapina pun langsung memberinya satu kecupan lalu pergi. Seperti biasa sebagai seorang muslim, Murad serta ayahnya datang ke masjid untuk menunaikan kewajiban. Lalu di keesokan harinya Murad serta Sapina kembali ngampus. Di sini Murad memberitahu Sapina jika ia sebenarnya mempunyai pengagum rahasia. Ia di-chat oleh seorang wanita bernama Albina. Sapina orangnya cemburuan dan cukup barbar, maka lihatlah apa yang terjadi. तू रिप्लाई किया? दो करने का कौन है करके सफीना अलबिना किधर है तू? अलबिना जो भी है तुम मारी. अच्छा छोड़, से नहीं होएगा ऐसा. नहीं होएगा खा मेरी कसम
Nah, tiba di kemudian hari Niner, Murad mengajak Sapina jalan-jalan ke kampusnya karena lagi diadakan festival Jambore. Dari lantai atas mereka bertiga menyaksikan festival, lalu penampil kedua adalah pria yang berbaju biru ini, Niner. Ternyata ia adalah jagonya rap perjalanan di sini. Ketika ia mulai menghajar rapnya, situasi penonton langsung jadi asik termasuk Murad di atas. Begitu terkesima bisa melihat langsung pertunjukan rapper karena kita tahu, Niner, jika si Murad ini memang sangat bertekad untuk jadi penyanyi rapper juga kan. Makanya dari awal kalau kita perhatikan wajahnya tuh lesuh terus, senyum tak pernah ikhlas. Namun ketika melihat pertunjukan rap seperti ini, itu langsung berubah 100 derajat. Lalu Murad pun langsung lompat turun ke depan panggung. Setelah festival, Murad langsung mencari tahu rapper itu di Facebook. Ternyata ia bernama Sir. Murad mulai mengikutinya, semoga aja di compare nantinya. Lalu saat ini terdengar kabar juga jika ayahnya Murad ternyata kecelakaan, kakinya cedera. Kata dokter ia baru bisa kembali bekerja setelah rehat 6 pekan ke depan. Terpaksa di sini ia meminta anaknya Murad untuk menggantikan pekerjaannya untuk sementara waktu, yaitu jadi supir pribadi. Ia mau tidak mau Murad harus mengerjakannya karena sudah tidak ada pilihan lain juga kan. Terlebih ia juga sebenarnya anak yang patuh meskipun Murad dalam keadaan sangat terpaksa. मुराद, मैडम से ज्यादा बातचीत नहीं, यहाँ अपना काम से काम संभाल के चलाने का। छोटी अम्मी जाएगी साथ में, छोड़ने का पूरा। Di keesokan harinya, Niner, kini Murad telah berangkat menggantikan posisi ayahnya ditemani dengan ibu tirinya yang kebetulan bekerja sebagai pelayan atau pembantu si nyonya kaya itu. Lalu sekarang Murad terlihat sudah memakai baju supirnya, Niner, di parkiran untuk mulai mengantar si nyonya ke kantor. Tanpa suara ia mulai menyetir mobil. Setelah tiba di kantor, Murad membukakan pintu si nyonya. Iya, begitu seterusnya, Niner. Nah, di malam hari ternyata ia diam-diam diajak ketemuan dengan Sapina. Intinya jangan sampai ada dari pihak keluarga mengetahui hubungan mereka ini, karena kalau sampai mereka ketahuan maka selesailah sudah. Sebab Sapina ini, keluarga yang tergolong mampu, ayahnya adalah seorang dokter, sementara Murad ini kan tidak dipertanyakan lagi kondisi keluarganya. Iya, Sapina di sini juga ingin memberi Murad sesuatu. फोन में डेटा गलत है। अब तेरा है। पागल है, क्यों? मेरे को ऐसा कुछ नहीं दे सकता। तेरे से महंगा और कुछ नहीं मेरी लाइफ में। Nah, setelah Sapina pulang ke rumahnya, ia beralasan jika iPad-nya hilang tertinggal saat naik becak, padahal ia memberi SIM Murad. Sampai suatu waktu Murad kembali jadi supir lagi. Sekarang ia mengantar anak orang kaya itu ke sebuah pesta. Murad hanya bisa diam menelan air liurnya, megang setir sambil mendengar obrolan mereka. Di parkiran ia hanya bisa terus merenung menyaksikan anak-anak si nyonya berpesta ria dengan teman-temannya. Begitu kasihannya dan pedihnya si Murad ini, namun ia tetap sabar menunggu mereka pulang di parkiran. Dan saat inilah ia berjanji pada dirinya sendiri. अपना टाइम आएगा। Nah, di esok harinya kebetulan Murad melihat postingan Sir di Facebook, di mana Sir sekarang mengundang siapapun dari kalian yang menulis sesuatu atau punya karya. Kalaupun ada, Sir bakal mau mengajaknya bernyanyi bersama, nge-rap bersama pada pukul 16.20 tepat hari ini. Ya, Murad merasa ini adalah sebuah petunjuk untuk mulai mengetuk pintu impiannya. Ia pun langsung datang ke lokasi yang telah disebutkan oleh Sir di Facebook. Setelah Murad tiba di lokasi, ia agak tersenyum manja melihat para rapper jalanan berkumpul di sini. Nah, dengan percaya diri sekali, Murad mulai mencoba menyapa Sir, mengajaknya kenalan. Beruntung Sir ini orangnya cukup humble, seru, and gokil, hingga Murad mulai memperlihatkan tulisan-tulisannya ke Sir, di mana Murad menulisnya lewat kegelisahan serta berdasarkan kisahnya sendiri. Iya, Sir pun di sini langsung menyuruh Murad tampil di tengah-tengah mereka semua untuk nge-rap, menceritakan
menceritakan kisahnya itu melalui seni. Ya, tapi kita tahu Ner, Murad ini orangnya kan cukup memalu, kurang pede tampil di depan orang banyak. Namun tenang, Sir mempunyai cara tersendiri untuk membentuk mental seseorang. Hajar Murad. चिंटू ईट दे मुराद चल चल उठ जा अपनी राख से तू उड़, मेरे जैसा शाना लाला तुझकी आसमां भी सर उठाएगा आएगा। अब हौसले से जीने दे ये शब्दों का ज्वाला में। Inilah pertama kalinya Murad nge-rap di hadapan orang banyak Ner. Meski ya sebenarnya agak gugup, tapi Sir melihat ada sesuatu dalam dirinya Murad. Ia cukup berbakat dan ganas katanya Ner. Nah, setelahnya Murad diajak makan bersama oleh Sir serta teman-temannya, sekalian bisa saling kenal lebih dekat juga kan. Kata Sir di sini, Murad itu sangat pandai membuat lirik dan disinilah Murad sangat berterima kasih dengan Sir. Nah, di malam harinya Niner, Murad diam-diam datang ke samping rumahnya Sapina. Ia datang kemari untuk memberitahu Sapina jika hari ini harinya sangat menakjubkan. Terlihat begitu bahagianya Murad. Sapina melihat ia seperti itu juga pastinya kan ikut senang, sebab Sapina ini memang selalu mensupport si Murad. Sampai di suatu malam Niner, Murad kembali bekerja mengantar anak sinyonya ke sebuah pertunjukan musik hardcore, di mana Murad juga ingin sekali masuk ke dalam, tapi ia malah diusir keluar, mungkin karena penampilannya. Dan saat-saat inilah Murad makin berambisi untuk menjadi orang sukses, ingin membuktikan kepada dunia termasuk ke keluarganya jika ia bisa meraih impiannya meski tidak mendapat dukungan dari siapapun. दुनिया की क्या स्टोरी किसके हाथ में इसकी ऐसे खुद से बात नहीं लगती है। Hari demi hari Murad terus latihan, tak kenal lelah, tak kenal waktu. Bahkan ia cuman memakai alat seadanya sampai akhirnya ia kembali menemui Sir untuk memperlihatkan hasil rekamannya. Kata Sir, ini karya yang sangat luar biasa, ada badai di dalam dirinya Murad dan ini harus segera direkam di studio lalu dimasukkan ke YouTube, kata Sir. Hingga akhirnya kini Murad ditemani Safina sudah siap-siap untuk memulai rekaman studio. Dan lihatlah betapa luar biasanya karya si Murad, sampai-sampai Sapina nyaris meneteskan air mata. चापलेट होनी कोई मुझको ये बताए क्यों ये लाइफ में बिल्डिंग आसमानों की सड़कों पे सो रही, कैसी ये मजबूरी। हाँ बोलना, अब सोचो कितनी दूरी है, और कैसी ये मजबूरी। बेटी बेटी धन यहाँ पे खेती के, अब देखो तो अब कैसी ये मजबूरी है, अब कैसी ये मजबूरी है। ये भरा मैं मुझको सीने से लगा के ना, अब तो होनी है अनहोनी, मेरी माँ बस रोती ना। अब देखो तो हम पास लेके, सोचो कितनी दूरी है, सोचो कितनी दूरी है, सोचो कितनी दूरी है। गुड एक्सपोर्ट हाँ मिलने नहीं, इट्स अ गुड नेम। गली का चुप रहा है। Aww, क्या he's just a gully boy. गली बॉय गली बॉय गली बॉय Sounds good. सही है हाँ हाँ Gully boy. I love it. बॉय गली बॉय। Wah, sekarang video Murad telah diupload ke YouTube. Ia mempunyai julukan nama keren yaitu Gully Boy atau bocah jalanan yang spontan keluar dari pikiran mereka. Dan iya, karena akhir-akhir ini Murad terlalu fokus dengan dunia seni, kuliahnya pun jadi terbengkalai, bahkan ia bisa terancam tidak lulus ujian. Namun bagi Murad, ia tidak ada urusan dengan itu. Yang jelas sekarang kita lihat video Murad di YouTube, ternyata sudah mulai banyak penonton, telah disaksikan ribuan orang. Bahkan ada seorang musisi bernama Sky mengomentari videonya, katanya ingin mengajak Murad kolaborasi suatu saat nanti.
Tak disangka-sangka juga Ner, ternyata ibu tirinya Murad juga sering menonton video Gali Boy, bahkan ia memutarnya berulang kali. Dan disinilah pemicu awal terjadinya konflik besar di keluarga mereka. Ayahnya Murad yang sangat-sangat keras ini telah mengetahui jika anaknya ternyata malah sibuk ke hal lain, padahal ia begitu dituntut untuk fokus ke pendidikannya saja supaya nantinya kan bisa dapat pekerjaan yang layak Ner. Dan lihatlah jika amarahnya si Babe meledau. क्या है? तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्या है ये? क्या? रैप है। ये पढ़ाई कर रहा है, ये टंटापा कर रहा है ये। चुप चुप। इतना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में। इतना इतना तो खाता है। अगर देख लिया मैंने, समझ लेना। चल अंदर। Tamparan itu benar-benar tidak menggoyahkan langkahnya Murad Ner. Ia tetap yakin jika yang dilakukan saat ini adalah sebuah kebenaran dan sangat percaya jika suatu saat nanti bakal bisa sukses meski ujungnya masih penuh dengan misteri. Bahkan sekarang kita lihat Murad dan Sir telah menemui musisi itu, Sky maksudnya Ner, yang ternyata orangnya adalah seorang perempuan. Nah, Sky di sini mulai memperkenalkan dirinya Ner. Katanya ia belajar program musik di Boston, Amerika, dan sekarang ini Sky kebetulan ingin membuat lagu kan. Makanya setelah melihat video Murad di internet, Sky pun memutuskan untuk mengajak Murad dan Sir kolaborasi. Bahkan kata Skyner, ia siap memproduksi, siap memprogramnya, bahkan ia siap membayar studio serta seluruhnya untuk urusan rekaman. Wah, mantap sekali. Begitu tertariknya Sir dan Murad dengan tawaran itu Ner, mereka menganggap jika ini adalah peluang besar untuk memperkenalkan diri ke dunia. Apalagi soal hak cipta itu kata Sky 50-50, artinya bakal dibagi rata Ner. Nah, setelahnya nih Ner, Murad datang menemui Sapina di jembatan itu. Murad di sini memberitahu Sapina jika ia akan membuat lagu dengan musisi Amerika, Sky maksudnya Ner. Namun ketika Sapina mengetahui jika Sky itu adalah seorang wanita, dahinya pun langsung berkerut. Apalagi kita tahu Sapina ini orangnya kan cemburuan, barbar lagi. Nah, di malam hari Ner, ternyata ayah dan ibunya Murad kembali baku hantam. निकलूं मैं? मैं निकलूं? तेरे पे लाके सुला दिया या सुला दिया तूने? कौन सा शेर सजा के रखी मेरे? अभी खोल दरवाजा, समझा रहा तू? Betapa pedihnya perasaan ibunya Murad dikatai seperti itu Ner, dan itulah kenapa Murad mati-matian memperjuangkan impiannya supaya bisa bebas dari belenggu keluarga dan membawa ibunya tinggal di tempat yang nyaman. Nah, sedikit demi sedikit Gali Boy si Murad sudah agak dikenal orang-orang termasuk di kampusnya Ner. Murad sekarang juga sudah sibuk latihan dengan Sir untuk persiapan rekaman sampai tiba saatnya syutinglah mereka. Dan kerennya Ner, konsepnya itu dilakukan di jalanan kumuh si Murad. अब पूरे शहर की आवाज मेरे गली, एक नंबर सारी बात मेरे गली, मेरे गली में गली गली गली, पर वो मेरे गली, मेरे गली में गली गली गली, मेरे गली में गली गली गली। जलेबी तलेंगे लेकिन पटेली रुकेगी नहीं, ली बवाली है रौनक बॉम्बे से पंचापी उसकी पत्ती पर, मेरे गली में गली गली गली, मेरे गली में। Wow, begitu meriahnya warga menyaksikan Murad syuting Ner. Apalagi ini kan memang merupakan terobosan baru di negara India. Awal-awal mula berkembangnya musik rap di sana. Dan jangan salah Ner, sekali lagi kisah ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata, asal kalian tahu. Nah, setelah semuanya proses syuting selesai nih Ner, Murad langsung memperlihatkan ibunya hasil video syutingnya melalui YouTube. Ibunya Murad di sini terkagum-kagum melihat karya anaknya yang luar biasa. Lalu tak lama Murad ditelepon seseorang, ternyata itu adalah Sky yang ingin mengajak Murad keliling-keliling kota malam ini. Namun entah apa maksudnya Sky mengajak Murad berduaan seperti ini di dalam mobil tengah malam lagi Ner. Nah, tiba di keesokan paginya nih Ner, menelponlah Sapina mempertanyakan kemana Murad semalam. Namun Murad memberitahunya jika ia tidak kemana-mana, di sekitaran sini saja. Katanya bohong si Murad itu Ner.
Nah, di malam harinya Niner, Sir, Budiman serta Murad mendatangi toko pakaian dan disinilah Murad kaget ketika melihat billboard pengumuman jika akan ada perang rap di Mumbai. Dalam kompetisi itu pemenangnya akan tampil di sebuah konser besar yang diselenggarakan oleh Nas, di mana pemenangnya juga akan mendapatkan 1 juta rupiah jika dirupiahkan ya kisaran 187 jutaan. Sir pun langsung memberitahu Murad jika ini adalah peluang besar, kompetisi ini harus diganaskan katanya. Nah, tiba di malam berikutnya Niner, mereka terlihat sedang mengadakan pesta. Pesta ini dirayakan untuk video Murad yang kini telah ditonton sebanyak 300.000 kali. Sky, Sir, Rudy, Murad cukup gembira, sementara kita lihat Safina ternyata juga diundang namun entah kenapa ia terlihat seperti orang asing di sini. Nah, tak lama Murad terlihat keluar dengan teman-temannya, sementara di belakang Sky ternyata memperlihatkan Safina foto-fotonya dengan Murad waktu keluar ke kota malam itu. Lalu disinilah bohongnya Murad ketahuan juga. Nah, setelahnya Sky pun pergi menemui Murad di luar dan lihatlah apa yang dilakukan Safina. ए ऑक्टोपस क्या चालू है तेरा इसके साथ? थर्सडे रात को तू इसके साथ था? I'm the one who अबे asked. तू चुप रहेगी? अरे बटरफ्लाई सफीना जी मैं पकड़ा। सुन, मैं उससे माफी मांग लूं, उसकी आंख जा सकती थी। पर तू मेरे को झूठ बोला। अरे यार, मेरे से बात कर। तू अंदर जाते जाते बच्चे को तू बोल ना क्या चाहिए तेरे। अरे बोल ना, तू मेरा खत्म करते हैं ये मच को। हेलो। Waduh, karena masing-masing kebawa emosi pada akhirnya hubungan mereka kandas saat ini. Ini semua terjadi akibat dari satu kebohongan saja. Iya, setelah putus sekarang Murad hanya bisa curhat dengan sahabatnya Budiman. Budiman mengatai Murad, kenapa engkau sampai tega membohongi perempuan yang betul-betul mencintaimu? Apa bedanya engkau dengan seorang pengecut, kata Budiman. Murad di sini pun langsung menyadari kesalahannya. Nah, tiba di keesokan harinya Murad malah lagi-lagi dipanggil oleh Sky, di mana sekarang ia telah sampai di apartemennya Sky. Maksud Sky mengajak Murad ke sini karena ia ingin latihan bareng, namun anehnya kenapa harus berduaan kan? Lalu ketika Murad mulai latihan nge-rap Niner, tuh lihat si Sky kenapa tatapannya terus berpusat ke Murad. Kita ini kan malah curiga jadinya. Dan ya benar saja, ternyata Sky diam-diam menyukai Murad sembari terus memperhatikan Murad nge-rap. Sky di sini tiba-tiba lompat mengecup Murad. Untung Muradnya sempat menghindar dengan alasan. I thought you liked me. तुम मेरे में इंटरेस्टेड क्यों है? आर्टिस्ट हो मैं तुमको मालूम है मैं किधर। तो सफीना के बिना मेरा जिंदगी ना ऐसे हो जाएगा जैसे बिना बचपन के बड़ा हो गया। Wah, tak diduga-duga di belakang ternyata ayah dan ibunya Murad baku hambur lagi. Parah mereka. उठाने का हाथ नहीं उठाने का। मुराद, अब्बू है तेरे। चलो कम दियो से। चल तू भी वहां चल। Disinilah Murad sudah tidak tahan melihat ibunya terus disakiti oleh ayahnya. Maaf, keluarga mereka memang cukup kacau. Setiap hari penderitaan demi penderitaan, air mata demi air mata, hingga akhirnya Murad memutuskan untuk membawa pergi ibunya serta adiknya. Tidak baiknya kejadian ini jelas dilihat langsung oleh para tetangga. Nah, entah si Murad ini mau membawa kemana ibu dan adiknya padahal sekarang ia sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun. Masa iya mereka harus hidup di kolom jembatan kan? Kasihan jadinya. Namun kita lihat Murad mencoba datang ke sahabatnya Budiman sambil bercucuran air mata. Murad mulai memberitahu Budiman jika saat ini ia sedang dalam masalah besar. Ia sedang butuh uang sebab ibunya sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Namun sayang meskipun si Budiman ini ingin sekali membantu sahabatnya Murad, tapi sekarang pembeli rokok Suryanya pun bahkan sudah minus katanya.
Ya karena sudah tidak ada jalan lagi Ner, terpaksa Budiman mengajak Murad beraksi pergi mencuri mobil. Ternyata pencurian mereka ini sudah beberapa kali berhasil, lalu menjualnya ke seorang penadah mobil Ner. Lalu sekarang dimana Murad juga telah menyewakan ibu dan adiknya tempat tinggal seadanya. Bahkan ia sudah mendaftar audisi perang rap yang digelar oleh Nas Nasti. Nah kini hari demi hari Murad terus latihan, begitupun dengan Sir karena ia ikut audisi juga kan Ner. Sementara Sapina hanya bisa galau-galauan memikirkan kisah-kisah yang pernah dilalui dengan Murad. Nah singkat cerita nih Ner, kini audisi perang rap pun sudah mau dimulai. Dengan tergesa-gesa Murad langsung berangkat ke lokasi dengan pakaian formal. Sederhananya dalam audisi ini Ner, dari 50 orang pendaftar hanya 5 orang musisi rap yang akan terpilih untuk lanjut bertarung di babak final nantinya. तू भी गया नर्वस लग रहा है तो अच्छा है भाई वे छोटे Buzzer sounds like this. Cool? Yes. आने वाले हैं, उनका नाम है MC शेर। इधर क्या कर रहा है छोटा स्कूल की जी मुझको मांगता मास मेरे बड़े बाप को बोले सारे बैंगर है हर बार पिचकारी है जो बिकता की कोशिश में मिलेगा तो डैडी मुझसे आके इस रैप बैटल में गली बॉय यो शाहरुख अगेन रैप गेम तेरे बस का कपड़ों पर पसीना तेरी सोच भी कचरा घर भी कचरा कचरा क्या हो गया गली बॉय हार्ट अटैक सुन पब्लिक पीट रहे तालियां ओके होल्ड अप आपकी जर्नी यहाँ से खत्म हम सॉरी So congratulations to Gully Boy. तो तैयार हो at the final. Wah, alhamdulillah Ner, Gully Boy atau Murad ternyata lolos ke babak final, sementara Sir telah gugur. Begitu senangnya Murad langsung datang memberitahu Budiman kabar baik tersebut. Lalu saking senangnya Murad, ia sampai-sampai tidak sadarkan diri datang memanjat ke rumah Sapina di malam hari. Sapina melihat Murad tiba-tiba nongol di jendela, tentunya sangat terkejut. Nah, ketika Murad sudah berhasil masuk ke kamarnya Sapina Ner, Murad pun langsung berkata, sungguh aku merindukanmu Safina. Murad juga memberitahunya jika ia lolos audisi perang rap dan akan kembali bertarung di babak final mendatang. मेरे को मालूम नहीं जीतेगा मेरे को यही करने हैं कुछ जो करने का है तो कर मस्त चाहिए मैं सर्जन बनने जा रही हूँ मम्मी Pada akhirnya Ner, hubungan mereka kembali utuh sekarang. Lalu ketika Murad kembali ke kontrakan menemui ibunya, ternyata ia terkejut melihat ayahnya juga ada di sana. यहाँ क्या कर रहा है अफीम पिया तू मेरा सिलेक्शन हो गया अतीक ने बताया तू कुछ बोला नहीं उसको ऑफिस मैं जो चुना सही चुना क्या औकात क्या तेरा ये देखो 4 लाख से भी ज्यादा लोग ये हाँ तो क्या तो मतलब है कल को मैं ऑफ हो गया लोग फिर भी ये मेरा कदर है ये गाना बिना तेरे को तब पैसा फूका है आज नहीं तो कल लौटा दे कहाँ से लौटाएगा हम लोग बड़ा कदम नहीं हम जैसा लोग के वास्ते जिंदगी मैं अपना सच्चाई बदलेगा मेरे सपने से मेल खाया मेरे को तोहफा दिया अब्बू मैं वापस नहीं करेगा इसको Luar biasa perjalanan hidup si Murad ini Ner. Namun bagaimanapun juga tidak seorang pun yang mampu menghentikan langkahnya, termasuk ayahnya sendiri. Keputusannya sudah sangat bulat. Nah lalu di keesokan harinya nih Ner, ternyata terdengar kabar jika sahabatnya Budiman ditangkap karena telah ketahuan mencuri mobil melalui CCTV. Disinilah Murad merasa sangat bersalah karena sebenarnya ia melakukan pencurian itu sama-sama kan,
tapi kebetulan waktu itu wajahnya Murad tidak sempat terdeteksi CCTV. Nah, saking memegang teguhnya arti dari sebuah persahabatan, si Murad ini berniat menyerahkan diri ke polisi juga. Namun Budiman malah marah. Lagian sebentar malam kan audisinya juga sudah mau digelar. तू जीतेगा ना उधर, तू आके देना मेरा बेल पे। तू मेरे बच्चों को खाना खिलाना। सॉरी, खतरा दिखाते जाके सबको मचान कर दे। छोटे ट्रैप हो गया। Kini Murad telah memasuki ruang audisiner, sementara Safina ternyata diam-diam kabur dari rumah untuk menyaksikan kekasihnya Murad bertanding. Relax champion, तू full तैयार है हाँ? तू असल में शेर है। तोड़ दे बेटा। गाली बॉय। हिप हॉप जिंदाबाद, हिप हॉप जिंदाबाद, हिप हॉप जिंदाबाद। कंटेस्टेंट के लिए तैयार? अरे क्या फिर कॉन्टेस्ट? कौन खोलेगा ऐतिहासिक नाम? पेश करता हूँ अगला कंटेस्टेंट मुराद अहमद एके गली बॉय। आवाज करो बगले। थोड़ा नर्वस है। गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय। ये मैं ऐसे टाइम पे लिखा था, फिर मालूम नहीं अंदर से मेरे को आवाज आया कुछ भी चल रहा है, क्योंकि तू इससे हार्ड है छोटे। म्यूजिक मेरे को आवाज दी। अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से तू आएगा। अपना टाइम आएगा, जितना तूने बोया है तेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। तेरे को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। क्यों? शाबाश मुराद। क्योंकि अपना टाइम माकत की इबादत की अदालत, ये है चाहत की मोहब्बत की शौकत की, अब लालच नहीं है तेरे भाई। अपना टाइम आएगा। Murad berhasil memenangkan audisiner. Sekarang namanya telah tersebar di mana-mana. Hidupnya telah berubah. Ia sudah bisa beli pakaian, membantu orang-orang susah termasuk di lingkungan kumuhnya di Mumbai. Dirinya telah mematahkan ketidakmungkinan, mengejutkan dunia, membanggakan orang sekitar, tak terkecuali ayahnya yang hanya bisa menangis haru melihat Murad tampil di konser megah naas Nasti sekarang. ये तू जीत गया, वक्त मुश्किल था। क्या बोल रहे? Masya. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan pernah lupa bahagia. Selamat bersuah di video selanjutnya.